nekad malo promjene dobro dođe. Dut je utrka koja mi je na radaru već neko vrijeme, u biti od kad sam malo više počeo tumarati tim trailovima, znači u zadnje 3 godine. Međutim, u vrijeme kad se održava triatlonska sezona još uvijek traje, tako da do ove godine ta utrka uopće nije bila opcija, ali evo sad kad sam odlučio zaključiti sezonu nakon Zadra, shvatio sam da je sad prva neka prilika za odraditi Dut. I moram reći da poslije Italije i Zadra nisam bio baš motiviran raditi nove utrke. I prvo sam mislio uraditi Spartan Trail u Dubrovniku samo, pa sam onda počeo već razmišljati ajde mogao bi možda taj Dut za trening i onda je bilo dosta 2 treninga na trailu da ambicije počnu rast. Tako da evo idem dati sve od sebe pa šta bude. Utrka mi je zanimljiva jer prolazi stazama kojima često i ja trčim, znači ide od Makarske do Omiša, malo okolnim putem, znači u 57 km se skupi 2800 metara uspona. Utrka kreće iz Makarske sa rive, trči se prvo prema Tučepima kroz Osejavu i nakon toga slijedi prvi malo ozbiljniji uspon na nekih 800-850 metara nadmorske, nakon čega ide dio trailom kroz šumu, pa onda spust u Brela i dalje se nastavlja uz more do Piska i kasnije opet mislim da ima jedan kraći uspon pa spust, pa iza toga ide još jedan malo duži uspon opet negdje na 800 metara i na kraju se staza spušta u Omiš gdje je i cilj utrke. Znači staze kojima se trči sam u velikoj mjeri prošao, znam šta me čeka. Ukupna dužina utrke je 57 km sa 2800 metara uspona, ali dužina i ta neka elevacija nije ono što će mi na ovoj utrci predstavljati toliki izazov, znači ovo je utrka od 6, možda, nadam se da će biti blizu 6 sati. Navikao sam na utrke te dužine, međutim ima nešto drugo što će mi biti izazov. Najveća razlika je zapravo teren. Evo vidite tu je znači staza, ima ovi veliki kamenja, pa onda od Smrike ne možeš vidjeti stazu. Iza toga ide Sipar, tu gore imamo trnje, tako da za nekoga koji je došao sa ceste je veliki šok. Evo zbog tog tehničkog aspekta sam nekako, imao sam 2 tjedna nakon Zadra da se pripremim za Dut, mislim nije to neko vrijeme u kojem možeš napraviti ozbiljnu pripremu, ali sam shvatio da imam kardiovaskularne spremnosti mi ne fali, tako da sam se fokusirao na nekakvu prilagodbu na teren, na trail i radio sam praktički, uradio sam 10 onako dosta dobrih dana, većinom ja mislim da sam skoro svaki dan ili od tih 10 bio sam 8 dana na trailu, pokušavao se naviknuti na to i moram reći da je iz početka išlo dosta teško, kako su treninzi odmicali išlo je sve bolje, tako su u skladu s tim i ambicije rasle. I treninzi su mi bili nekako izazov, osvježenje nakon duge triatlonske sezone, konačno nešto novo i kad radiš nešto novo onda dođe i napredak dosta brzo pa te to još više povuče. I uglavnom u tih 10 dana, prvi tjedan sam napravio 108 km treninga sa ja mislim negdje 5-6 tisuća uspona. A u drugom tjednu imam za sad 47 km, bit će još nešto sutra i onda slijedi utrka, isto sa dosta uspona, tako da mislim da sam napravio što sam mogao u tom kratkom periodu između Zadra i ove utrke. Pošto svi vole pričati o opremi, evo da kažem koje tenis ću koristiti na utrci, znači to su ove Saucony Endorphin Rift, tenisce za trail, ali se jako dobro ponašaju i po ravnom. Mislim da su dosta brže od ovih Peregrine. Ja sam uvijek zvao Pellegrin, ali bio sam u krivu. Peregrine, znači dosta su mi udobniji od njih na ravnim dijelovima, a bit će tu dosta i trčanja po ravnom, tako da je ovo moj adut za subotu. Veliki faktor na utrci će biti vrućina, najavljeno je 27 stupnjeva na dan utrke.
Sad ćete reći možda ajde trči se po brdu, nije to tako strašno, ali evo bio sam zadnjih 10 dana dosta po brdu i kad se uskotiš i uspenješ u 8 ujutro, to popneš se gore i ko da si iz bazena izašao. Evo ga, sat vremena do utrke, manje. 50 minuta do utrke, ali imam samo 800 metara do starta, tako da nema panike. Sve je spremno, imam tu 2 bidona sa ovim sponsor competitionom, otprilike 45 grama u svakome i još imat ću Roka ko support na stazi, tako da će on još na svakoj okrepi mi dat nova 2 ovakva bidona, a ova 2 ću ostaviti njemu. I to je znači, okrepe su otprilike svako sat vremena, tako da bi to već trebalo biti dosta kalorija, ali uzet ću i par ovih gelova čisto za nekakav backup. Dalje imam Kinder jaje sa tabletama soli. To je to isto, ako osjetim da grčevi dolaze, iako u ovom sponsor competitionu ima već dosta minerala, tako da mislim da ovo neće biti potrebno. I dalje, za trail utrke, ono čega nema u triatlonu ima tu, znači treba imati astrofoliju i prvu pomoć i ovu silikonsku čašu. I još mobitel koji je na punjaču i to je to. Eto, uglavnom, osvanuo je sunčan dan, bit će vruće, već je sad, ja mislim, 18 stupnjeva, a nije ni sunce još izašlo, tako da će biti veselo. Možete ostaviti ovdje na stolu, samo zalijepite sve sakne broje na svoje stvari i stvari će vas čekati na finišu. Ajmo, bijeli! Može. Šta je hoće? A to me isto zadužuje, ja moram i videa raditi. Malo je da pobjedi na utrci, treba ga i snimiti. Malo ga motivirati. A je, ali dobijam pola nagrade. Pola se dili. I Mark mi je isto sad već na drugom mjestu i tamo isto imam pola, tako da imam jednu cijelu nagradu. U biti sam bolje prošao od njih. A nisam morio. A nisam trčao. Gore su ti na stolu boce, te popij do kraja i uzmi sa stola. Te ostavi gore na stolu. Bravo momci, bravo. Jeli? Zagrijavate se. Nije polusvica, okej mi je sve. Sve okej? Je. Mark je drugi ubija. Strašni ste, koji tim imam čovječe, pa ovo je, ja ću vas vištica coachinga. Dobro, aj polako, lagano. Klima je okej, a? Pa dobro je, bilo je vruće dole, tu hladovini dole. A sad će biti utrka je. A jebi ga. Ovo je tvoj teren. Dobar stol. Super. 48 minuta, to je to. Bravo. Tu ti je na stolu. Tamo. Gelove neš uzima, dobro. Ok. Vidimo se, Bast, hajmo. Bravo. Andrej. Dobro. Ja.
Sad je Kotišina. Strogo uzbrdo. Evo još jedan junak, bravo! Bravo momak, hajde! Lagano! Američki! A boga mi! Tamo za kocu, lagano! Di staza iđe, reci ti. Znači, Dritno i basta na... Drito, gori. Koliko ima ovdje vertikalnog uspona po tebi? Ne znam. Bar jedno 1000. A, Ima sigurno. 1100, 200. Čiste stijene. Ekstra. A sada je ono... 2 minute, nemoguće si brz, čoviče. Ma na šta? Fantastičan si, ovo me iznenadilo, totalno. Ajme vrh jebot. Ovo me baš iznenadilo, da se bija 5 i ja bi bija zadovoljan ovdje. Jer sad utrka... sad utrka počima, boga, sad ćeš trčat. Gori su ti boce na stolu i 2 gela. To ćeš uzest. Te izvadi do stola gori. Ako ti još nešto treba na brzinu, ispija soli. Dobro. Klima je dobra. Je, ali sad će ti postav vruće vamo, sad su ti makadam. Možeš malo soli opaliti 2-3 kapsula ako imaš. Ili čipsa ovdje zgrabi. Pojidi. Znači, Andrej, podrška je tu, evo ga i pivo je tu, evo cure su tu, navijačice, evo ga bidoni, checkpoint, plaža. Život je težak, je. To sam i ja rekla kad Odlično. Ista. Evo ti 2 boce ovdje, vadi boce. Bravo, bravo. Vadi ovdje, checkpoint. Onda sam ti ostavio, si uzeo. U brelima. Jesi ostao u brelima? A skupit ćemo, jede, ovako za boks. Ima ja, ovo su moje. Pretpostavio sam još svoje poni. Teda. 4 minute pod kontrolom si, držiš isti se. Ja bih ga nizbrdo, ne znaš što bi. A nezbrdo, ali nema ti više puno, sad je jedino imber. Ajmo Andrej, publika navija iz mora. Idemo! Ima više veladovine od letija. Jebi ga, daj 100 eura, ja ću ti drža lad, poviše glave. Ajmo, papa! Ajmo Andrej, još malo. Čekamo te u lokvi. Zadnji uspon gori. Možemo li slomit Čeha? Pitanje je sad. Daleko je Makarska bila. Vidit ćemo. Vodeći Čeh, Andrej odmah iza njega. Nadoknadija je 4 minute vodstva Čeha i sada će biti borba za postolje. Evo nas. Ovdje smo prije kontrolne točke Lokva i onda slijedi još kratki završni uspon koji traje nekih 14-15 minuta i onda je greben i nizbrdo i veliko je pitanje ko će ovdje biti bolji. Andrej očigledno ima bolju formu, ali Čeh je bolji trkač tehnički i nizbrdo, a utrka završava jako okomito nizbrdo, 700 metara tehničkog spusta do cilja. Bravo Andrej! Bravo! Tu livo gore! Bravo! Super! Svaka čast! Pred kontrolnu točku preuzeo je inicijativu. Ovo je moment kad treba napast. Njegova je snaga na usponu. Skyrunnerova je na silasku. Do cilja imamo još. Svaka čast. Bravo momče, ovdje gore. Gore. Bravo. Bravo Ande, bravo. Ovdje. Bravo. Ne to, evo ga.
baci te boce, to, vamo ti okrepa, dođi. Vamo ti okrepa, napij se kole, imaš čašu. Ako ti je vruće, odeš pina, možemo ti glavu uvali pod vodu, jesi čuo? Hoćemo ti glavu pod vodu. Kola. Bravo, sad je zadnja sekcija, sve ili ništa. Znači oni se gonjaju. Je, Andrej napravio 4 minute, za ostatka je vratio. Na uzbrdo. Ima još uzbrdo, hvala Bogu. Vamo, dolazi glavu, stavi vamo. Stavi glavu, to. Ajde mališa, vidimo se u cilju. Samo ti oprezno, Andrej, si čuo? Samo oprezno. You got water here, come. Bravo. Yeah, cool down. Very good job. Yeah, Zach Miller. Bravo. That's a cool down, man. Crazy Croatian weather. Yes, it's extreme, man. But you like extreme, that's why you are here. Okay, good luck, yeah. Andrej, ja čekam na... Zajebao sam se. Išao sam s ove strane. Falio si ovo skretanje zadnje. To problem. Nije, a... Isto je. Isto. Nema Čeha. I onda će on reagirati, evo, da. Bravo, doktore, bravo. Svaka čast. Dužan je sladoled. 6 km, startni broj 221. Uz velike čestitke iz Češke, ovaj natjecatelj stiže u postsezoni, neuobičajeno za njegov narod. Ali ipak se radi o vrhunskom profesionalcu koji na hrvatske planine ipak ide sa full opremom i stoga i postiže ovakve rezultate. Hello, Miller. Congratulations, Zach. Good job. Very great race. All the way. But you slow down both. You both slow down last section. I don't know what happened. I don't know. Ako dobro vidim, još jedna natjecateljica se ovdje probija. Okay. Evo vidjeli ste sve, pa ne moram puno sad tu nešto dodavati, ali htio bih samo par napomena još da stavimo stvari u kontekst. Znači na startu su bila dva vrhunska trail trkača, Žan Žepić iz Slovenije i ovaj Čeh Tomas Mačeček. Obojica imaju 850 bodova po ovom ITRA skoru, to je, ja isto ne kužim se baš u te bodove, ali kažu da to znači da su svjetske klase. Čeh je bio inače drugi na europskom prvenstvu u skyrunningu. Slovenac isto ima nekih vrhunskih rezultata, recimo evo sad nedavno 4. mjesto na Lavaredu na ovoj kraćoj utrci od 50 km. I mislim kad je utrka startala, nekako sam mislio ajde probat ću pratiti njihov tempo dok ide, ako mi nije baš ako me baš ne odvedu u crveno odmah u startu. Čisto eto da vidim koji je to nivo na kojem su oni i koliko sam ja daleko od toga. Međutim, tempo mi uopće iz početka nije bio težak, mislim nije skoro ni u jednom trenutku utrke, kasnije me vrućina satrala. Slovenac je imao nekih problema pa je na kraju i odustao, tako da se borba vodila između mene i Čeha. I sad, bila je stvarno zanimljiva utrka i najbolje da vam pokažem, tu ima na Stravi ova usporedba, samo malo. Znači tu na Stravi, iz ovoga možete vidjeti kako se kretalo, znači tu smo praktički bili skupa do negdje 13. km i tada mi on počeo odlaziti na ovoj nizbrdici. I njegova prednost je postupno rasla dok smo došli na kraj mora u Brela na 4,5 minute, to je bio maksimum.
i onda sam počeo nadoknađivati i prednost mu je stalno padala dok ga nisam prestigao na ovoj zadnjoj okrepi u Lokvi. To ste isto vidjeli u videu i tu sam znao, tu je sad bilo zanimljivo jer znači on je puno bolji nizbrdo. Ja sam vidio da je njega je vrućina više pogodila nego mene, da je u raspadu i bilo je hoće li mu uspjeti natući dovoljno prednosti prije završne nizbrdice, jer znao sam da ću na završnoj nizbrdici izgubiti dosta vremena. I uspio sam po ovom grafu doći na skoro 4 minute prednosti, znači na vrhu uspona bilo je 3.54 i nakon toga je krenuo spust i odmah na početku spusta zakačim nogom za neku granu, za korijen i skoro glavom nalupim u kamen ispod, baš je u zadnji tren sam uspio izvući nogu. To me još malo nekako u glavi povuklo mi ručnu jer taj završni spust je stvarno tehnički zahtjevan, znači to se skačeš s kamena na kamen, a velike su oscilacije, znači skačeš metar ispod sebe ili nekad čak i više. Tako da za nekoga ako na to nije naviknut, dosta zeznuto i to ti dođe još poslije 50 i kusur kilometara utrkivanja kad su već i noge ne slušaju kako bi trebale, a malo je teže držati fokus. I nisam u tom momentu znao koliko je on iza mene, nisam se htio okretati, cijeli fokus je bio da dam sve od sebe u tom momentu, da pokušam tu prednost maksimizirati pa šta bude. I kako su kilometri nizbrdice odmicali, a odmicali su jako sporo, nikad kraja nekako, sve i cijelo vrijeme je prošlo u iščekivanju kad će me stići. I da me je stigao na početku nizbrdice, rekao bi, dobro, svaka čast, momak je bolji, nema se šta reći, ja bi isto bio zadovoljan sa svojim rezultatom. Međutim, dođeš 3 km, pa 2 km, kilometar i pol do cilja. Čuješ tamo na plaži u Omišu najavljivače i publiku i misliš se, pa neće me valjda sad stići. Ali uspio sam zadržati prednost do kraja, tek u biti kad sam se dokopao asfalta u Omišu, kad sam došao na cestu, znao sam da imam pobjedu u džepu i mogao sam se malo opustiti. Možda sam se to i malo previše opustio jer sam na kraju cilj malo prošao s druge strane, ali u biti nisam ništa skratio, nego eto, sve u svemu prezadovoljan i idemo dalje. Za 2 tjedna me čeka novi trail, novih 50 km u Dubrovniku i nadam se da ću uspjeti ponoviti ovo što sam napravio jučer. Eto ga, hvala na pozornosti.